गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। नमस्कार दर्शक वृंद, आपण मानंकु आजिर राशिफल कार्यक्रम मु एस कुमार स्वागत जनाऊँगी। प्रतिदिन निजर राशिफल जानिबा पाई गुरुकृपा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करी दियंतु, जहा फଳରେ आमे जेतेबेले वीडियो अपलोड करिवो प्रथमे आपण वीडियो देखि पारिबे। आमर यही वीडियो रे आपण संपूर्ण पंचांग सहित मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे जानि पारिबे। वीडियो को दयाकरी शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी भल लागिथिले वीडियो को लाइक करंतु एवं आपणक प्रियजन पाखु शेयर करी जणांतु। एबे आसंतु जानिबा आज दिनर संपूर्ण पंचांग विषय। आज 2024 मसीहा जुलाई मास 28 तारिख रविवार, दिल्ली शराब्द सन 1431 साल, स्वाधीन भारताब्द 77 वर्ष, महिमाद 197 वर्ष। उत्कल गजपति श्री श्री गजपति दिव्यसिंहदेव महाराजांकर 67 अंक। सौरस्व श्रावण मास 13 दिन, चांद्रमते श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रात्रि 10 घंटा 9 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय विरजा क्षेत्र को 5 घंटा 23 मिनिट, कर्कट लग्न 1 दंड 58 लिता गते उदय। आजिर सूर्यास्त विरजा क्षेत्र को 6 घंटा 19 मिनिट, मकर लग्न 1 दंड 44 लिता गते अस्त। आज मेष चंद्र 60 दंड, अश्विनी नक्षत्र अपराह्न 3 घंटा 7 मिनिट पर्यंत। आज जन्मित शिशुर मेष राशि, क्षत्रिय वर्ण देवगण, अपराह्न 3 घंटा 7 मिनिट गते नरगण। आज मृत व्यक्तिर 1 पाद पुष्कर दोष, निषिद्ध खाद्य। आज नड़िया भोजन निषेध अटे एवं रविवार जोगु आमिष, बिरी, मसूर, अदा, निम्ब और दग्धद्रव्य भोजन निषेध अटे। आजिर अमृत जोग दिबा 6 घंटा 10 मिनिट गते 9 घंटा 29 मिनिट मध्ये एवं रात्रि 7 घंटा 50 मिनिट गते 8 घंटा 55 मिनिट मध्ये। आजिर महेन्द्र जोग प्रातरु दिबा 6 घंटा 10 मिनिट मध्ये, दिबा 1 घंटा 1 मिनिट गते 1 घंटा 52 मिनिट मध्ये, रात्रि 7 घंटा 2 मिनिट गते 7 घंटा 50 मिनिट मध्ये एवं रात्रि 12 घंटा 22 मिनिट गते शेष रात्रि 3 घंटा 11 मिनिट मध्ये। आजिर काल बेला एवं बार बेला दिबा 9 घंटा 58 मिनिट गते 1 घंटा 18 मिनिट मध्ये। आजिर काल रात्रि रात्रि 1 घंटा 20 मिनिट गते 2 घंटा 49 मिनिट मध्ये। आजिर राहु काल अपराह्न 4 घंटा 30 मिनिट ठारू 6 घंटा मध्यरे। आज मेष राशिर घात चंद्र अपराह्न 3 घंटा 7 मिनिट गते धनु राशिर घात नक्षत्र, रात्रि 10 घंटा 9 मिनिट मध्ये मिथुन राशि और कन्या राशिर घात तिथि। एहा परे सिंह राशिर घात तिथि। मेष राशिर घात बार। प्रिय बंधुगण, एबे आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे। राशिचक्रर प्रथम राशि मेष राशि। आज मेष राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे चतुर्थ रवि अशुभ, घात चंद्र अशुभ और घात बार अशुभ। एणु आज आपणक सकाशे अति अशुभ फल मिलिब। एही समय रे शरीर असुस्थ रहिब। हठात काहा सहित कथा कटाकटी होई गंडगोलर रूप नहीं पारे। एही समय रे जानवाहन दुर्घटना घटी पारे। रास्तारे जीवा समय रे किंबा जानवाहन चलाइबा समय रे सतर्कता जरूरी। मथा विचलित हेब,
ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଂଶିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଜଗତ ଜିତା ହୋଇଯିବେ। କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଥିଲେ ନିର୍ଭୟରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଫଳପ୍ରଦ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଜି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ପଦଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବଳ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ବହୁଦିନରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହା ଏହି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। କୌଣସି ଅଫିସରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପାଉନଥିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣ ବହୁ ନୂତନ କାମ ପାଇ ଉପକୃତ ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଜନ୍ମର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚତର ପାହ୍ୟାକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। ସୁନାମ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ପୂରଣ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ପରିବାରର ଗୁରୁଜନମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଦୈବୀ କୃପା ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ଅଶୁଭ। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଅର୍ଥହାନି ହେବାର ବାଟ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ କାହାରି ଭଲ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକାଦଶର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ସେଠାରେ କଳହ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ମଥା ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସାବଧାନ ନ ରହିଲେ ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଓ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଚାକିରି ନ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯିବ। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ
तहिंरे सफलता निश्चय मिलिब। षष्ठ चंद्र आर्थिक दृष्टि रे उन्नति आणे। आपण जेउ व्यवसाय करूछंती तहिंरे आशा ठारू अधिक आय करिबे। एबे आसंतु जानिबा राशि चक्रर नवम राशि धनु राशि विषय रे। आज धनु राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे अष्टम स्थान रे रवि और पंचम स्थान रे चंद्र गोचर करूछंती। उभय रवि और चंद्र अन्य ग्रह द्वारा बाधा पाउथिबारु अशुभ फल कम मिलिब। रास्ता दुर्घटनारू अल्प के बर्ती जिबे किंतु किछि आघात निश्चय लागिब। बापांकर शरीर प्रति बा बापा मांकर सेवा जत्न कले विपदरू मुक्ति मिलिब। पूर्वरू लागिथिबा रोगरू सामयिक भावरे मुक्ति मिलिब। मनरे आशार आलोक देखा देब। एबे आसंतु जानिबा राशि चक्रर दशम राशि मकर राशि विषय रे। आज मकर राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे सप्तम रवि बाधा प्राप्त और चतुर्थ चंद्र आंशिक बाधा पाउथिबारु बेसी विचलित लागिब नाही। धैर्यर सहित आगकू आगकू माड़ी जिबे। अर्थ आसीबार बाट फिटी जीव किंतु तक्षणात् मिलिब नाही। चाकरी करुथिबा व्यक्ति माने शुभ खबर पाई आनंदित हेबे। आपण करुथिबा कार्य परिवर्तन होई पारे किंतु आपण अधिक परिश्रम करी लाभवान हेबे। एबे आसंतु जानिबा राशि चक्रर एकादश राशि कुंभ राशि विषय रे। आज कुंभ राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे तृतीय स्थान रे चंद्र और षष्ठ स्थान रे रवि गोचर करुथिबारु अति शुभ फल मिलिब। आपण बहु चेष्टा करी बारंबार विफल हेउथिबा कार्य हठात आपणक सपक्ष रे जीव। बहु अर्थर मालिक आपण होई पारंती। पूर्वरु खराब थिबा स्वास्थ्य एही समय रे मनर बल वृद्धि पाइथिबारु स्वास्थ्य उत्तम रहिब। बंधु बांधव आपणकर प्रशंसा गान करिबे। उपरिस्थ ऑफिसर आपणक कार्य देखि पुरस्कृत करि पारंती। एबे आसंतु जानिबा राशि चक्रर द्वादश बा शेष राशि मीन राशि विषय रे। आज मीन राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे द्वितीय स्थान रे चंद्र गोचर करूछंती अशुभ फल मिलिब। आपण बहु समालोचनार शिकार होई पारंती। आपण जेउ कार्यमान करिबे तहिरे प्रत्येक व्यक्ति प्रबल विरोध करिबे। एही समय रे आपणकर नासा कर्ण चक्षु आदि रे आघात लागि पारे। सामान्य कथारे आपण उत्तेजित होई जिबे। निज जिद रखिबाकू जाई बहुत अर्थ हानि करिबे। परिवार लोक माने आपणको विरोध करिबे। एही गला आज दिनर संपूर्ण पंचांग सहित मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे। भिडियोटी किपरि लागिला कमेंट माध्यम रे आपणकर मतामत जणाइबे एवं भिडियो को लाइक करी आपणक प्रियजनक पाखकू शेयर करी जणांतु।